अरे तमे कुंजू ना काठू और किट्टूर सांग बाबा एठी कौन करुच? ओ काठू पाई माछ खोजुच कि? कुंजू तमे माछ भी धरिनियो कि? उठ मते देखिबा को दियो। एई नियो तम पाई नहीं जाओ। उपहारटा केवल काठू और किट्टू पाई, अपू पाई नुहे कुंजू। एबे तमे कुआडे पसुच? एइटा कंदन रो घर, से पिल्ला केळ एटी चलिबनी। चलो जल्दी जल्दी एटु बाहर बाहर। अरे कुआडे पळौची? ए रह। कौन है काठू? अरे अपू कुंजू तो एपर्यंत आसी जिबा कथा, हेले से आसीनी कोन पाई? से फेरी आसीबे दीदी। मते लागुचे किछि गड़बड़ हेची। कुंजू रास्ता भूली जाय नथिबो तो? अच्छा ताले चलो आमे जाय के देखिबा। चलो। अरे से तो कोठी भी देखा जाउनी अपू। काठू कौन आमे कुंजूर घर को जिबा? अरे काठू दीदी। ओहो ताहले तमे दी जण काना तमे मते माछटा उठे की देई परिबो? तम माँ कुआडे जाइचंती? ओ मामा बाहर को जाइचंती। अच्छा सतरे? ताहले मु जाई कि एबे आसुची। हां दीदी तमे कुंजू को देखिछ कि? कुंजो को नाई तो। कुंजू दीदी को भाई माछ नमको जाइथिला। अच्छा केते बेले? अपू तमे कथा सुनिलो तो? काठू जल्दी तळु को आस, हमको कुंजू को खोजिबा को पड़िबो। जिद्दिया तोर एते साहस? ओ खसिबार अछि, खसिक देखा। अरे कंदन से गोटे छोट पिला छाड़ी दे। मु कहूच परा छाड़ी दे। ओहो मो घरे पसिकी माछ चोरौतिया पिला को एमिति छाड़ी देबी? अरे ताको छोट पिला भाबी छाड़ी दे रे। अब बोधे ताको भूल ठीक जणा नथिबो आ कोन। देखो ता फुटाणी देखो, ताको कोएडी माछ छाड़ी की जीवो। हां दे दे मो धन दे दे। ये कौन? रोक दौड़ना। दीदी सेठ
କୁଞ୍ଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟର ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିବେ। କୁହନ୍ତୁ ସତଟା କଣ? ସେ କଥା କଣ କି? ହେଲେ ମତେ କୁହ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ସେ ମାଛଟା ହଉଛି କନ୍ଦନର। ଆଉ ହଁ, ଏ ଛୁଆ ସେ ମାଛ ଚୋରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଛି ନିଜେ। ଛାଡା, ସେ ମାଛ ତ ତମକୁ ମିଳିଗଲା ନା। ମାମୁଁ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ଯାଅ, ଯାଉଠୁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାଛଟା କୁଞ୍ଜୁର। କାଠୁ ବେକାରରେ ଝଗଡା କରନି। ମାଛଟା କନ୍ଦନର। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଆଉ ନୂଆ ନାଟକ କିଛି କରନି। ଆରେ ଏ କଥା ସତ ନୁହଁ, କନ୍ଦନ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ସତଟା ଆମେ କହିବୁ। କଣ ହେଲା କାଠୁ? ଆଉ କୁଞ୍ଜକୁ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାଛ ଦେଇକି ପଠେଇଥିଲି। କନ୍ଦନ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ। ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହୁଅନି। କଣ ହେଲା? କଣ କୋଇଲି ଦିଦି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କି? କଣ ଏ ମାଛଟା ଏ ଛୁଆର କି? ଏଟା ସତ ନୁହେଁ, ପୁରା ମିଛ। ଏ ମାଛଟା ମୋର। ଆମ ମାଛ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରାଅ। ହଁ, ନହେଲେ କଣ କଣ କରିବ? କନ୍ଦନକୁ ଜମା ରଗାଉନି। ଦେଖ କନ୍ଦନ, ଚୋରି କରିଥିବା ମାଛ ପିଲାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହବନି। ଦେଖ କନ୍ଦନ, ବେକାରରେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଜମା ଝଗଡା କରନି। ଚलो ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇଯାଅ। କାଠୁ ଯଦି ଆସି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମତେ ବି କୁଞ୍ଜୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କନ୍ଦନର ମିଛ ଧରା ପଡିଲା।